mekaniko na para yan. Katinog. Daw kubutaw yaw ni. Tara. Oh, 20 minut na. May gamit ako pang umahar. Yan, okay na. Nakaandar lagi si XTC. Mayo ginang mekaniko. Okay pa man gali yung kwan mo? Batere? Ha? Dikit lang? Dikit na lang siguro ah. Ay. Pwede na yung bisa na may battery di ba, Mike? Uy, nawi gini lang cake lang ah. Dali lang na yung cake. Humok man. Ay, battery ah. Yan. Okay, may battery na. Okay na. Thank you Lord. Balik ang ano? Mayo ginamon niya mekaniko, the small mechanic. Yan. Small battery po. Battery ball. Imo, amo. Yan. God bless. Thank you Lord. Yan. Makalakat na. Nag-andar na gid siya. Boss.